जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज लेक्चर नंबर 5 ऑफ अकाउंटिंग, थोड़ा बहुत एक शॉर्ट टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। डिसीजन मेकिंग बाय एक्सटर्नल पार्टीज़ एक थ्योरेटिकल टॉपिक है कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल यूज़र्स है और या एक्सटर्नल पार्टीज़ है या स्टेक होल्डर्स है। मैंने प्रीवियसली जिक्र किया है कि स्टेक होल्डर क्या है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्सटर्नली जुड़े हुए लोग हैं वो सब स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो ऑनर्स है, वो इन्वेस्टर्स है, वो क्रेडिटर्स है, वो सप्लायर्स है, ठीक है, या कस्टमर्स जो भी है, ठीक है। ये नीचे पूरा लिस्ट गिवन है, सही है। तो आप हर एक जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से डिसीजन लेते हैं तो वो उनकी कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती है, इंफॉर्मेशनल नीड्स, और उसी पे बेस करके वो अपने डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, ठीक है। जिस तरह अगर इन्वेस्टर की हम बात करें तो वो फ्यूचर कैश फ्लोज में इंटरेस्टेड होते हैं, यानी फ्यूचर में उनको क्या मिलने वाला है, क्या प्रॉफिट या मतलब इनकम मिलने वाला है, वो उसके बेस पे इंफॉर्मेशन स्टडी करके डिसीजन लेते हैं। और क्रेडिटर इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट देने के लिए उसकी लिक्विडिटी चेक करते हैं कि आया उनसे इंटरेस्ट वापसी में मैं ले सकता हूँ कि नहीं, अपने जो आउटस्टैंडिंग मैंने लोन दी है उसके साथ में इंटरेस्ट वापस उनसे ले सकता हूँ कि नहीं। बेस करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे उनकी डिसीजन। इस तरह सप्लायर भी आपको क्रेडिट पे सामान तब देती है, क्रेडिट पे जब आप परचेजेस करते हैं किसी सप्लायर से या वो क्रेडिट सेल बनाते हैं, तो वो अपने डिसीजन बेस करती है किस पे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपोर्टिंग कंपनी, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल यूज़र्स इसी तरह यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें एक शॉर्ट टॉपिक है कि भाई जो फाइनेंशियली हम हर साल अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं, डिस्क्लोजिंग योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो एक साल में एक्टिविटीज़ हो चुके हैं और आपकी जो स्टफ़ है यानी एसेट्स है, आपकी इनकम एक्सपेंसेस सारा कुछ, ऑनर्स जो फंड्स है, ये सब कुछ डिस्क्लोज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो सब एक्सटर्नल यूज़र्स अपने अपनी जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है इंफॉर्मेशन का उनके लिए वो उठा के अपना डिसीजन सपोर्ट करे। और ये मैंडेटरी भी होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपने करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के तीन बड़े मकासद है, और बस आज की इस लेक्चर में बस यही हमारा मेन गोल है कि ये तीन ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा बहुत डिस्कस करें। तो फर्स्ट हमारे साथ ये थोड़ा बहुत एक जनरल ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। एक मकसद तो ये है कि वो एक्सटर्नल यूज़र को गाइड करती है कि आया वो कंपनी में इन्वेस्ट करे कि नहीं, क्रेडिटर को गाइड करती है कि क्रेडिट दे कि नहीं, सही है। ये इनके लिए है, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर वो अपने डिसीजन बेस करते हैं किस पे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ दैट कंपनी के जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उनकी ये डिसीजन सपोर्ट करती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से बिल्कुल भी आप न डरो। ये क्या है कि हर एक कंपनी साल के आखिर में एक रिपोर्ट, जिसको एनुअल रिपोर्ट भी कहा जाता है, वो सबमिट करता है। मैंडेटरी होता है, एक लीगल रिक्वायरमेंट है हर एक कंपनी के लिए। और उसी में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और जितने भी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स है वो सब मौजूद होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं, जिस तरह रेशो एनालिसिस होता है, बहुत ज़रूरी है, वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ये सब आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और ये सिर्फ थ्योरेटिकल इधर आप कवर करें, बाकी मैंने ब्लॉग पे नोट्स अपलोड की है। मैं बार बार हर एक लेक्चर में ये बात कर रहा हूँ ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। बिल्कुल स्टैंडर्ड नोट मैंने बनाए हैं और बहुत काम आपको आएंगे, एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए हो, स्टडी पर्पज़ के लिए हो। इधर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बाकी वहाँ से आप फिर देख ले, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने एक एक चीज़ लिखा है उधर। तो नंबर सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये थोड़ा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है एनुअल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम करते हैं इसकी। ये क्या है कि भाई किसी भी इन्वेस्टर को गाइड करती है फ्यूचर कैश फ्लोज के हवाले से, या ऑनर्स को जब वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं यानी शेयर्स ख़रीदते हैं, तो वो किस तरह गाइड करती है। एनुअल रिपोर्ट जो होता है इसमें इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद होता है जो उनकी डिसीजंस यानी क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स की डिसीजन गाइड करती है कि फ्यूचर में मुझे कैश फ्लोज मिलने वाले हैं कि नहीं। क्रेडिटर क्या कहते हैं कि वो अपने लोन के साथ साथ प्लस इंटरेस्ट को हासिल कर सकता है एक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में या पीरियड में, ठीक है। तो वो इसके बारे में सोचता है, लेकिन उसकी डिसीजन किस तरह सपोर्ट होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इसकी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ये आसान आसान करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे ये सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ये एक एक चीज़ डिटेल से इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, ठीक है। ये बात हुई कि मतलब फ्यूचर कैश फ्लोज के बारे में, ये एक मकसद होता है कि इसके बारे में लोगों को गाइड करे,
یعنی ایکسٹرنل یوزرز کو گائیڈ کرے. تھرڈ جو فائنینشیل رپورٹنگ کا آبجیکٹو ہے وہ بالکل اسپیسیفک ہے اور یہ بڑا ضروری ہے. کمپنی کی لیکویڈیٹی شو کرنے کے لیے لوگ اکثر سپلائرز کی انٹرسٹ کی بات ہے یہ کہ وہ اپنا جو سپلائی ہے کریڈٹ پہ تب دیتی ہے جب کمپنی لیکویڈ ہو، یعنی وہ جلدی دیوالیہ ہونے والی نہ ہو، اس کی لائبلٹیز اور ایسٹ میں تھوڑا بہت ریشو اسٹرانگ ہو ایسٹ کی اور ایسٹ زیادہ ہو. تو اس آبجیکٹو یا اس مقصد میں ہم مین کیا کہیں گے کہ یہ فائنینشیل رپورٹنگ کی ایک مقصد ہے کہ وہ کمپنی کی سٹف کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرے. ٹھیک ہے، ٹو گائیڈ یو اباؤٹ کمپنی سٹف. سٹف کیا مصیبت ہے؟ سٹف بیسیکلی کمپنی کی ایسٹس ہے، اور یاد رکھیں ایسٹس بلونگنگ بھی کہا جاتا ہے ایسٹ کو. ٹھیک ہے، ایسٹس آر دا کمپنیز بلونگنگز. اور ایسٹ پہ ہمیشہ ایسٹ کیا ہے؟ اثاثہ ہے. آپ کی بزنس میں مشین ہے، گاڑی ہے، بلڈنگ ہے، لینڈ ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ فزیکل یہ ایسٹس ہے. کچھ انٹینجیبل ایسٹس ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن وہ پھر کمپلیکس ہو جائے گا چونکہ یہ ایک بیگنر لیول کلاس ہے اور ابھی انٹروڈکشن ہے، مطلب اکاؤنٹنگ ہم پڑھ رہے ہیں، بعد میں یہ سارا کچھ آپ جان لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہوئی. اور ایسٹ کے بارے میں گائیڈ کرتی ہے کہ اس پہ کلیمز کس کے ہے. یاد رکھیں یہ بہت ضروری بات ہے. ایسٹ پہ ہمیشہ کسی کمپنی میں ٹو پارٹیز کی کلیم رہتی ہے. ٹو پارٹیز کلیم the total company's assets. نمبر فرسٹ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ ہے آنرز. ٹھیک ہے، کمپنی کے جو آنرز ہے، اور نمبر ٹو کریڈیٹرز. یہ دونوں بہت امپورٹنٹ پارٹیز ہے اور یہ ساتھ میں مل کر کسی کمپنی کو فائنانس کرتی ہے. کمپنی کی جو ایسٹس ہے ان کو فائنانس کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل کسی کمپنی میں فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ 100 روپے کا ٹوٹل ایسٹ موجود ہے. ٹھیک ہے، اور اس 100 کا ٹوٹل ایسٹ ہے آپ کے ساتھ، اور اس میں 30 روپے آپ نے جو ایسٹ خریدا ہے 30 روپے کا، وہ آپ کو دیا تھا کسی کریڈیٹر نے آپ کو دیا تھا. ٹھیک ہے، اور آپ ایز اے آنر 70 روپے خود لگا رہے ہیں. تو دیکھو ایک ریشو بن جاتی ہے کہ بھائی 100 میں سے 30% کون فائنانس کر رہے ہیں؟ ہمارے ایسٹ کریڈیٹرز، اور 70% آنرز فائنانس کر رہے ہیں، یعنی آنر نے خود پیسہ لگایا ہے. اور یاد رکھیے ایک اچھی کمپنی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آنر کی ریشو ہمیشہ گریٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از گریٹر دین دی کریڈیٹرز کی جو فائنانسنگ ریشو ہے، مطلب جو ایسٹ فائنانس کرتے ہیں. اور ایک کمپنی زیادہ لیکوڈ، مور لیکوڈ، وہ تب ہوگی، یعنی دیوالیہ ہونے سے بچنے کا جو کمپنی کی لیکویڈیٹی ہے وہ تب ہائی ہوگی جب اس کی آنرز فنڈ زیادہ ہو بنسبت لائبلٹیز کے، یعنی جو کریڈٹ نے پیسہ دیا ہے اور اپنے آپ کو ایز اے کمپنی لائبل بنایا ہے، تو تب مطلب کمپنی کی پوزیشن اچھی ہے. ادروائز کمپنی کی لیکویڈیٹی لو ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح ایکسٹرنل یوزرز اینول رپورٹ کی انفارمیشن کو اسٹڈی کر کے ہر ایک اپنی انٹرسٹ کی انفارمیشن اٹھا کے اپنے ڈیسیجن سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک تھیوریٹیکل ٹاپک اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہوگی، اس میں اتنا کچھ نہیں ہے. یہ 3 آبجیکٹیوز یاد رکھیے فائنینشیل رپورٹنگ کی، یا جو ایکسٹرنلی رپورٹڈ انفارمیشنز ہے، ان انفارمیشن کی یہ 3 بڑے آبجیکٹیوز ہے. ٹھیک ہے، اور بس یہی آج کا ٹاپک تھا. انشاءاللہ ملتے ہیں لیکچر نمبر 6 میں، کریکٹرسٹکس آف ایکسٹرنلی رپورٹڈ اکاؤنٹنگ انفارمیشن. اینڈ تب تک کے لیے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.